jangan dikasuhin. Kudu kage ngomong ning sing dadi wong tua. Kudu teka kono ning wong tua. Ya tapi sementara kian berhubung tujuannya wis arep ning pondok ya ditunda dikit. Ngandel beli. Masya Allah. Ayo ha. Buya ngarelu ngem. Bokong kaya entok. Ora boleh. Meneh. Lagi apa sih Quraisyin? Kayak kono no sampeanku. Kayak konon priwe. Aja mumpung sampean kita di wong bagus. Aja dume lagi raris. Ah, sira. Perasaan. Bayangkan kono pakai ces. Duduk kayak konon caranya sampean ki. Kodi. Aja kayak konon mas. Perasaan wong wadon beli beda pira. Kita merusak pas sampean. Kurang perhatian apa sih ti Quraisyin ning sampean? Kodengin. Kurang eman priwen sih ti Quraisyin ning sampean. Ayo sih, mono sih. Pepet Apa-apaan? sih. Mungkin apa-apaan? Siapa sih Rane? Allah. Apa-apaan. Mendingin kudungan loro. Biang Allah, biang Allah. Anu naman dengan Siti Quraisy bakal lagi nafsu masih kelingan. Apakah Gending Sari ki beli paham bukan kakian ki batur pondok pesantren Siti Quraisyin kuno. Oh sama. Oh si Dandan biasanya beli dangdan kulene samar. Terus apa kok bisa ngomong kayak kono ning sampean? Percaya. Kakang Dewi kurang ngerti lagi. Sing bener. Aja pura-pura beli paham. Biang Allah. Aja pura-pura beli paham. Ayo maju mono. Pet sejukeun. Toli meneh ya. Tukaran. Gending Sari rongoken. No dalam. Siti Quraisyin karo sampean, karo aku, iki baturan ki wis pirang-pirang tahun. Iya Sun. Sampai Kelingan. merantau mana numpak luragung barengan. Cuma mono-mono gak? Sin, Kurang sin. priwen. Antara Iya maksudnya mah. Kan kula kan beli ngerti bahkan yang pondok Ora pesantren. disangka, Apa kun aku? ora dinyana. Ternyata baik ning ngadepannya baik. Idi. Ning gurine busuk. Sembarangan ngomong. Astagfirullahaladzim, Quraisyin. Kok dikit? Aja dume kita mobil gandengan lungane lembon. Aku nih mobil luragung nyalip. Kodingin. Sing lanange blangkon sing wadone tukaran. Rongokaken. Kita kan karo sampean Wah, kan iki baturan. wah. Lah ke masalah ning pondok pesantren gak baik baik. Anu-anu sampean teka-teka ngumbangi Kang Mas Manggarai Jati. Maulah ke masalah. Tapi sekian. Cos mata cos kuping. Pengkhianat. Aja sembarangan ngomong. Kodingin. Siapa sing pengkhianat? Astagfirullahaladzim. Oh, ngerti. Quraisyin. Ngerti. Kodingin. Kodingin kok panas. Jadi ki. Besane mah ya. Ayo sira. Wah, wes ini. Ngadu wadon, ngadu Iya, wadon. iyane mah. Ngadu Lanange. wadon kono, iya. Ya iyane malah nange. Lanangnya priwe. Nah, aja ngandirakan bagus, nah. Aja nang sira. Aja ngandirakan gede dhuwur. Yo. Dipepet-pepetaken bae. Kodingin. Ada gawis kempes. Apa sih? Arya Palang Petengtang. Peteng-peteng mata dia. Si laki gawe-gawe ngomong priwe sih? Gawe omong. Rongokaken. Iki rongokaken sing mau ga. Merukan sering curhatkan kita ki lagi seneng wong lanang. Kita kini kayak lagi mengagum-agumi cowok. Ya tapi kan orang nyebutakan siapa, cuma curhat-curhat Kenapa bae. gede saya kok kayak kau nih Siti Quraisyin. Ya maksudnya pula kan beli weru sampean emang demennya ning siapa? Alah wis. Kan Orang sampean cuma curhat kita kok kesel ora diladeni ini itu kan kula lebih paham. aja bebaturan maning kita wong loro. Aja ngomong mengkonon Quraisyin. Lebakian lo dan gue ceblek. Quraisyin. Bakal kayak konon mah ubur-ubur ikan lele. Aja ngladeni sing penting Gue enggak bau sama elo. Emang
gue pikirin le. Iku lanang Apa? emang bae maning. Raye. Oh, Aja nutupin nafsu aja iya. Mulane gede di lanang aja lecek lenong. Ina cek lenong briwen. Mending model rai mengkenen kayak Garuda. Lambene maju. Alah. Terus bakal gemuyu nyambung mang kuping. Tapi setia nih wong wadon. Daripada model kayak kenen. Oh, ngerti. Daripada model kayak kenen. Ngadirakan wong ganteng tah, ngadirakan kayak Cina, raine putih, matane sipit, cungure depes. Ngadirakan cangkem lemes, ngadirakan tukang rayu, ngadirakan Wis bani nampak sakit mah ya. Nah, wis di ngomong mah cinta kok dingin, kok sayang dingin. beli weruh. Kok dingin. Aja Kok maling-malingan ya kono. Kin ki bisane kuraisin sewot. Berarti bener omongannya sampai ya. Oh, ya. Berarti bener sampai ngomong kayak konon. Ya bener kan laki wong loroan sun. Berarti sampai ki bisa lawas berhubungan kini. Nah ngapa mereka aja? Alah, sirah, ayo alah sirah. Oh. Kita mana sing disalahkaken. Nah ngapa cicing baik? Ya kita mau beli apa karena demen angrum sari. Demen Manggara Jati ku. Bisane kuraisin sewot deleng isun para karo gending sari, berarti secara langsung kuraisin ki naro rasa demen ning isun Manggara Jati. Oi, ai. Wes, usung dokong. Oh, Ari wis sampe ya? ngerti. Berarti iya-iyane masih rasing gatel. Anak omongan mengkonon, berarti kan sing ngejar-ngejar masih ira. Di ora kala misi wong wadon apa? Percuma ngaji. Wah, ya tekang dadine. Weh. Di kala misi. Menang, ujulakan. Wis nafsu kita nih. Menang, ujulakan menang. Menang ujulakan. Sirane misa-misa. Ya, Aja jangan- terkep temen. Ya aja pirang lagi ke kulit talika. Wong lanang pirang-pirang. Iku. Siji bae. Lagi dugal, menang. Ujak. Aja ngaku-ngaku no. Bakal payu ya wis sadar diri. Wah, yang mantek dadi wah mengkonon mah wah. Lima menang. Aja isin. Mulane sampean ki, dadi wong lanang ki. Aja lok PHP wong wadon. PHP priwen isune. Ari sampean saban dina ning kita perhatian. Ning kita eman, apapun tandanya Ini kita gak pada baik kuno. Upaya segala-gala perhatian. Tekang. Aduh orang tegal. Ya. Semono-mono. Tekang Ya, apa? ngomong, Lanjutakan. ngomong. Mau kang ngomong kak. Lanjutakan. Ora sida. Gak kian. Wis pokoknya perhatian lebih. Perhatiannya nok ya. Iku Iya. laku. Berarti pada sampean. Kuraisin. Aja nutupin nafsu. Ya memang beli dipungkiri isun ki perhatian karo kuraisin, tapi perhatian isun karo kuraisin orang lebih kelawan antrina santri kelawan murid. Toba. Iku kesempatan bae ra iku. Beraja tiba lah. Kita meremek Wis ber. gak kawinan karo kita beyuh. Buka. Daripada bae wong plesa karo wong ganteng rasa mah pada mengkono niku. Emang buat anak-anak elem cilik. Dalam cilik kumat besar. Jadi kayak konon mas. Wis cukup. Aku lagi setia nih sampean. Tek tonggoni sampean ki kapan ngomong demen ning kula tapi kenyataan kayak kenen. Bulekin kita mari mondok pesantren.